saya karma tangan oh hano angle hano merut matang ya karma tangan sal saya karma tangan bagai hawa erai napai mania kai toni Omi ada berma Omar Rohe Omi ada berma Omi Omar Rohe Omar Rohe Omi ada berma Omar Rohe Omar Rohe Omi ada berma Omar Rohe Omar Rohe Omar Rohe Omar Rohe mathanai sal saya karma tangan oh hano angle hano merut matangnya ya karma tangan sal saya karma tangan oh hano angle hano merut matangnya ya karma tangan sal saya karma tangan Yogni barakebo sarotong maya kaitoni thanyo kipil mathana Yogni barakebo sarotong maya kaitoni thanyo kipil mathana sal saya karma tangan oh hano hano merut matanya ya karma tangan sal saya karma tangan oh hano hano merut matanya ya karma tangan sal saya karma tangan saya karma tangan oh hano angle hano merut matangnya ya karma tangan sal saya karma tangan oh hano angle hano merut matangnya ya karma tangan sal saya karma tangan sani bagai hawa
Kumar Deborma, Students' Life Nisimi, TSF ni Andolon, Nationalist Regional Political Party ni Andolon, Simi Chengi, Tini Thiasak Jora, Thamchang Mani, Jebodol, INPT ni, Kendra Kajukuri Committee ni, Sahaswapati ni, Tini Thijaka. Amuyo Deborma, TSF ni General Secretary Tomani, Amuyo Deborma Dangani Samoyo Puila Joint Secretary TUGS Ningo Abani Pore 85 of Puila Tiprahaste was 6 schedule Johan Chalungo Bujunagar Wakinagar ADC segment Nibo Puila ADC member elected Ngo Unison of Bushalo Botewisha or Kendrono 2 terms elected Nka Bob Bonipore INPT TUGS ni Amolobo Assistant General Secretary Tomani Mo High Koroksa quality leader right from students life employment exchange card Kanyani Kuno Bumung Nayazat Hopong Sapung Bini Yong Chala Tripuru Bo Pataro Amti Nationalist Political Party ni Samungo Tongo Bye Bye Bo Apuru Bo Tiburu Noko Kri Bo Hai Borok Korsa Timani Sentini Tiprado Pani Samung Tangai Koroksa Sen Perakno Kamajaka Jang Party Beleke Khaduo Khamo Amti Haite Koroksa Quality Leaders Samnan Intop Hawo Onek Lernai Jang Bini Atta Shanti Sorgo Shanti Kai Tongtong Obo Kamona Kayo Bini family members Sagno Bihirok Sagno Dusabuti Rangnobo Jang Borogo Baksa Khadu Tongne Jang Kini Dolni Pokengi Jang Bosawo Bises Kai Amuyo Deborma Jang Belake Chhatro Jibone Similling Puila Ano Chakriya Karenai Samachuran Tripura Bini Porenko Amuyo Kumar Deborma Ani Nogo Tangai Chakriya Karana Anobo Onuperona Kainai Mo Omiyoda Per Kabangma Bini Bumika Tongo Mo Nationalist Political Party ni Nkobo Dolno Shakati Shani Jagawo Kabangma ni Twitter Chikon Kotor Onek Yang Mocha Lebepono Do Kaisha philosophy uno Tongo Thilanka Jang Bini Atani Shodgoti Kamona Kayo Asununto Jang Belake Khadu Itum Emneto Bishini Romui Bo Graf Kasha Bemar Baino Manjaka Bemar Kotor Hatarot Lanka Hatarobo Operation Kajaka Bohag Operation Kajaka Mo Boyoso Choddo Bonta Senseless Kaye Operation Kajaka Bemar Kotoma Manjaganya Tijo Jodio Bino Homorasuk Kayako Tinani Moto Upon Bemar Kotomana Bokun Bakery Tilanka Shaw Sumoyano Tika Lai nai, ở sức còn lai mà
बिनि लायनाय आसु तंलाय मा सुइजा गै तंगानो खावो लांमा तंसा बुखा पगला मुइतु तंगानो खावो आंना पुरु केबुता कापि tahu harus sering diburu kota telepon mangka ya amigo kerja uya abu butuh tas saya mereka hay umpama di kota di dimana kota mati naik sepuluh kota enggak amigo 오늘서 사적인 심의중 방칼리 배문이 디우제 해고 일거 아시고 소름파 좋은나부서 이건나부서 방칼량가 이라중이 아고미거기 이니 오로로미 함께거기 너 세송랑 배문이 इतनी 24 तारीख अगस्त परीक्षा अब तेकुना को कोई को नौलक बिने आटा शांति खाइतों थों बिने गुसाबुती बेतनो जो खापामानी अब उचम गुसिनाओ बिने वो दोनों लाइवों दोनों अब ना Chini Kroksa Takuk Okra Omiyo Kumar Deborma Tini sing khotat kai bo tini bani lagma tolangka ang bono sarai phangsini mi ang bono chinigo bobai sangbu tangka sing bo Kroksa chini dofani balai kheno chini dofana hamjane hano hamjagnai sing tini bono kamaka sudu tini NPD party simia Tini sarat Tipra sarap, cuma mana buitu mana, mana samang kai mani, bocini kecam, ageni ex CM edisini, bo kedua mana bosor boni jebano, bo samang tanglangka, boni samang humung, je pipe yana seng buitu kai nai, tini bo TSF, bu kai langka, bo hai borok na seng kemana bagai, seng jod to Tipra basirok, speciality Tipra sarap. Balai kak hamka, bokrok sacini bagai balai ke samang tanglang mani, bo cerai fungsi me bo cakri ro kaya, bo graduate cerai, angknaka bo prosiki to tongmani, bo cakri ro kailang liya, bo sara jibon boni, hado pani kok sai tangka, boni macam boni mansuri nai, boni pla boni atma date kaksama mantung, te cini baru bhaino, boni serenggai, jati hani to pani samang tanglang tu. Mana angkai nu boni poribarno, boni family no, anggo suri nai, tei jenis yang jotor kak hamjak, tamu jora jeng jotor no, boni poribar jeng mana ini, mana ang jini obono jini daun ini, boni plano, tei ang suri nai, asun hambai. Moto bukato kamu, haipano tam sanai oboka, telang nai setlang kai, saimia ani kok pano, bunyi kok pano, abo tam sanai. Karon cing yago yabo, abu kusuk keplain yago si. Hai pano, bono muju maklawi, boje puru TSM ni puila KCR 70 puro, je puru ang tu apur side parani student, high secondary base, botangu sinaro TSM ni kong na wai kanya babi. Apurun sibi bobai sini lemani, suatu ni ulo 76 o. Monole pungat langgai, seng subdivisional Southern North subdivisional committee TSF kata. Kamaya ulo bobai kereng lemani 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Hai thangmang ko prai angbo kormosari ungma bai asuk ulo gebung kha hai pano bono ang nungmani bo kaisa
बोखा गाहाम दाबो थैथाङै सावहोनि होनजागानो आं बयेम दंफ्रु नुखा बर' रक बिनि आरो सुबा सुसाना फायखाय ब याक करया आनो सफना सुइदि बोसों नां सादि जे नांमानि पाइ टु पाइ रहरि नानि बागै साक्टार आ फाथिं बिनि आं बेलाय बेलायखै जे ब्रडनेस नुजां माने आबला आं पकिया आं बिनि कगनो सिकां बसावो उक्लो बसावता हायखाय एजे उरपाटिफ्रु जे बर' रक जतन सबजाक बायखा आलंग आफ्रु ब बिसिं बिसिं এই যে আলঙ্গ সবজাংনার উনাव फियंनानि सुबासु खायनानि ताई दिल्ली रहानानि এই इनकनि नारी बाहिनी न आबो एरेन्ज खालायो दिल्ली इन्दिरा गान्धी मालाय नानि फासिङो बिनि मुखायसा बेलाय अबदान दङ हाय मामां बत थियासाक এই যে টিউজেস आइएनपिटि हायखाय खायमां गताबुखाय हामिया खालायजाखा गोबां मा बिनि हामिया खालायमानि रेकर्ड दङ जे तामसिगमनो हायद्राबादाव थांका गोबां मा आइएलएस गोबां मा थांका आबोनि बिसिङाव बिनि बोसाजुक सं बोस्ला बेलाय बैनि बागै गोथां दंना बै साक्टारखा हायफानो मारलिया आयुक सक्सियानो थैखानै मा होनो तामनि बागै माखाय बहाय खरखसा मामानि चिनिबो दफानि बागै बेलाय माइनासनि मानु बहाय बरक ताइबो दंना नांमानि दंसुमालिया लांमा सखा बिनि फला गायथर बाय दंइथौ जिसु ख्रिस्ट बाय दंइथौ ना आं सुरि जाव असुंनानि salsaya dharma ayogni barakebo taroto maya kaitoni Kifil matana Yogni barakevo Saroto maya Kaitoni tano Kifil matana Salsaya একটা অফুরন্ত ক্ষতি হয়ে গেল আজকে অমিয় কুমার দেববর্মার প্রয়াণে দীর্ঘদিন ওনার সাথে ওনার পরিবারের সাথে আমাদের সম্পর্ক একসাথে বহু সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে রাজনীতি একসঙ্গে বহু আন্দোলন করেছি এটুকু বলতে পারি একজন সজ্জন ব্যক্তি নিপাট ভদ্রলোক যিনি জাতি জনজাতির উভয়াংশের মানুষের মাথায় রেখে রাজনীতিটা করতেন একটা ব্রড স্পেকট্রামে চিন্তাভাবনা করতেন ত্রিপুরা কীভাবে সুন্দর ত্রিপুরা করা যায় সে নিয়ে ভাবতেন খুব কষ্ট হচ্ছে যে আজকে উনি আমাদের মাঝে নেই এই খবরটা আমি যখন শুনলাম অসুস্থতা ছিলেন দীর্ঘ সময় অসুস্থতা ভুগছিলেন উনি আজকে যখন খবরটা পেলাম খুবই আমি ভেঙে পড়েছি মানসিক দিক দিয়ে খুব কাছের একটি মানুষ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তো বিধি আত্মার প্রতি আমার শ্রদ্ধা কোটি প্রণাম শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি আমার সমবেদনা অমিয় দেববর্মা অমর রায়
Tini omio tini hasteno yakar thangmani ti जों बिनर खुम्बंना हिन फायदानि omio bai ang 1977 no borok college poritongo borok bai ang aprun simino borok ansalai junior ang jokhon 77 no belayo khaipuru boni jibo ablai ni modo thangai meeting khayo engke omio bai jokhon belai ni hoite arambo khlai omio sob somoi no ano সহযোগিতা খাইও এবং আনো সবসময় চান যখন जों আইএনপিটি খাইপুরু তো মাসের পর মাস ববাই দানো তো নों তংखाय आं दं आंनि गारि बेमां सारा जों त्रिपुरा रायजो जेखाने रिंजागो आरो थांलाय अमियो आनो गैयाकारिया आनो सबসময় दं খুব दुखनि ব্যাপার अमियो बाय आं आसो दिन काटक फैमानि हयतो दाबो आं हयतो त्रिपुरा मथानि हंगै बबाय आं खेपि कागलाय जातिंका हाइपानो अमियोनि लाइफ बनो बुइके हामया हिया एलाकाओ जों जखन गुरि जों बबाय सब समय दङ आ समायनो एलाकानि बरं खूब सापर्ट खायो जेमन थाइजेमो जिनिस दामबाबो सागा एजुकेशन बिनथानि याक दं बिननगो राय समायना आंबो थाङो आंखाय बबानो रिङो दांतो फायदे रगिने इके जूनियर हिसाबै आं बनो खूब रेसपेक्ट दिगो अमियानो दाबो आं अबनो सानाय बिनि आत्ता गोथां थांथो बमुनि सुबुं आसायथो आरो बनो कायथरक बिनि आश्रय बिनि आत्तानो बिनि कायथरक आश्रय दिथो एवं बनो बिनि आत्तानो जेखेबानो मुक्ति रिनानि बागै आं कायथन थानि आं कयजाबो इंकेबो जेखेबानो मुनि सुबुं आसायथो अबसे आं कब एवं जों त्रिपुरा मथानि गै और जों ताबुक जत्तो फाइखबाय लिडार अफ परसिदा मावतो दिनै रुनाल दङ तारपर जोंबो दङ जत्तो बर'रक त्रिपुरा मथानि लिडारसक अबनतिनो जों बिजा और जों दिनैनि थानि पक्सानन सुबुंमाखा हामबाय सरको थांथो सरको गाथका थांथो बेलायखाने खाखामानि साल तामनि हिनबा तिनि आं बाय बाक्सा बा बबाय बाक्सा थामचाखे सीटीएसएफ जीवन থেকে 1990 सनाव যখন जों फार्स्ट एडिसि इलेक्शन बा बादायलायो आफ्रो जों जो दामलो जों एडिसिओ क्षमताय फायो कांग्रेस बाय जुव समिति सेदिन থেকেनो आं दावमियो बाय थामचाखे सामन खायन सुजुग मानखा आबन आगेबो टीएसएफ दंफ्रु खायन सुजुग मानखा যখন जों एडिसिओ क्षमता माने बो एग्जीक्यूटिव मेंबर एजुकेशन आंके साइंस एंड टेक्नोलॉजी ते फॉरेस्ट ते बीआरडीपी अबरक माने सिंचालक लायो आपन कबरनो संमिति मानो तिनी बिनि कर्म जीवन तिनी ने लास्ट बिनि लांमा चलांमानि यागुला आं अबन मुजुक थायो जे बिनि सामं खाय माने अबरक आनातेबो इंस्पिरेशन रुवो खाबास रुवो जाते जों ते बाकी जीवन सामगां थानानै ताई तिनी दामियो खरसा खूब स्पष्टबादी नेता और तिनी याकारि खामानियागुलो गुबुनिया सिनि इंडिजिनास सिनि
बुकुमारनि बागै कासा अपुरनीय क्षति आं खाख्लायो दुमुंनोबो तिनि गोथां टमाटाय बिनि भूमिका सिनि बर'नि डेभेलपमेन्ट अर्थनैतिक सामाजिक दिगदियानिबो तेबो खालायखामो आं गुबुnya तिनि आंनि खामानि बिनि नुखुङो ताई बिनि परिबारनि जत बिरि फेमिलि नां याफारो ताई अन बिहाफ अफ सिनि त्रिपुरानि अ संगठन इंगैबो आं सिनि महाराज इंगैबो आं आंनि जे खामा खादुखुनांमा बंनि परिबारनाय आं याफारो हामबाय दिनै जों त्रिपुरायाव थानाय सिनि सार अमियनो सिनि त्रिपुरासानि अनेक फेमास लिडार बसिं दखानबाय अनेक কিছু खायलांखा बरक आगि जों जे टीएसएफ खायफोर खोनामानि बरक आगि संसानाय रक सिनि टीएसएफ माथाना ओमफ्राय ब त्रिपुरासा दखानबो गोबां सामुं खायलांखा दाबो बिनि जों हथातसाय बिनि गोथै खबर मानै सिनि त्रिपुरा माथानि सिङा जागा बनो नायनानै ताई बिनि फेमिलि बाय अ बिनि आंनि समायाव बिनि लय बोसाफायनाय बागै फायमान जाफायगासिनो महाराज जोंनो सिनि त्रिपुरा माथानि जत मेम्बारनो थाङै सावो जे सार अमियनि बिनि फेमिलि बाय जों बिनियाव हानिया मोमेन्टआव बनि लगे बोसावै लगेरि दंनि दिहैनो बिनि फेमिलि रक बाय ताई जे सहयोगिता खायमानसा खायलिदि नै सिनि त्रिपुरा माथाना আমাদের এডিসি প্রাক্তন চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার অমিয় দেববর্মা আজকে দুপুর থেকে প্রয়াত হয়েছেন দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে এতে আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমাদের সংগঠন জিএমপির তরফ থেকে আমাদের পার্টির তরফ থেকে অমিয় দেববর্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি তার পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি আসলে মানে মারা যাওয়ার মতো বয়স সেরকমভাবে হয়নি তবুও প্রকৃতির নিয়মেই মারা গেছেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক বেদনাদায়ক তবে আজকে দিনে আমাদের যে বিশেষ করে একটা গণতান্ত্রিক যে পরিবেশ পরিস্থিতি এটাকে ধরে রাখবার জন্য ওনার মতো লোক আমাদের কাছে অত্যন্ত খুবই জরুরি আমাদের পার্টির সাথে ভিন্নতা থাকলেও আমাদের দেশের রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি ঐক্য সংহতি জাতীয় উপজাতীয় ঐক্য গণতান্ত্রিক যে পরিবেশ ধর্মনিরপেক্ষ যে চিন্তাভাবনা এটা তার মনের ভিতরে গভীরভাবেই এই বিষয়গুলো তার কাজের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলন আছে এটাই সবচেয়ে জরুরি যে দলেরই থাকুক যে মতেরই থাকুক আজকে এই যে একটা গণতান্ত্রিক যে পরিবেশ এটাকে অক্ষুণ্ণ রেখে আমাদের রাজ্যটাকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার এরকম সময়ে যেখানে একটা রাজ্যের মধ্যে একটা অস্থির পরিবেশ একটা দমবন্ধকর পরিস্থিতি চলছে এরকম সময়ে একটা গণতান্ত্রিক বাতাবরণ নিয়ে একটা মানে মানুষের সামনে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি এই সময়ে ওনার যে অকাল প্রয়াণ এটা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অনেক ক্ষতি হয়েছে এটা নিশ্চয়ই আমরা একজন এরকম সৌগতি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক
ধর্মনি মানুষকে হারালাম। এতে শুধু ওদের দলের না, আমাদের রাজ্যেরও ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে উপজাতি সমাজে বিরাট ক্ষতি হয়েছে বলে আমি মনে করি। আবারও ওনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে পরিবারের পরিজনদের প্রতি শোক জ্ঞাপন করে ওনাকে দেববর্মা एक्चुअली अमिय कुमार देवबर्मा वो जिन्हें जातीयतावादी आंदोलन बने स्टूडेंट लाइफ होते न TSF होते न वो लाइफ फैमिली এবং ADC को चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बनकर वो पूरा उनका पॉलिटिक्स साइमैया MBC का चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बनकर वो এবং পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট के तब बोनो वाइट हाउस मेजर ऑपरेशन खाई बिनि इंटरनल प्रॉब्लम रखम खाना बोले आपको साइमैया किंतु वाई जो मेजर वाइट हाउस ऑपरेशन खाई के तब लास्ट बेंगलोर क्लाइमेरी बना तब बेंगलोर क्लाइया और INS खाई और प्राय बहुत था मोरा माता अनेक जी तो मैं बड़ा मान कोई खबर खाया किंतु तब लास्ट मोमेंट तीनी विवरण लामा प्रियम थांखा बन INPT पार्टी सिमिया नीति प्रसार अपनी अनेक बिनी अवदान दो बिनी एडवाइस वो खूब एक्टिव जातीयतावादी खूब एक्टिव बड़ो और अनेक आंदोलन को पार्टिसिपेट माखाया और बिनी को लाइफ जाति कौन साई माथा बिनी लाइफ पार्टनर दो बिनी को सब सजो दो और तब ऑफिस गेट जरा बराव और मरी चूरी पाई पुतना गेट लाम सब बिनी फैमिली गोसो बाहाय खालामनाय बराबाय बरावनो सिनाय बोले जों सानबाया जोंनि INPT पार्टीनि जों फ्रम ग्रास रूट लेवल हयथ' सेंट्रल कमिटि प्रेसिडेंट এবং जों एडवाइजर कमिटि चेयरमैन जों जतन जों माखासे खूब सखम जाखाजों এবং ওরা जों कमा जाबाय ग्रेट लस हाइकिं मावनो এবং तब इनि भिग बेसा फैमिली मेम्बार्स मगरजों बखा कचार मारियो और ब्राउनी हाइकिं जोंनो जिन बखाओ काबै दङ बिनि बागै हाइफोर जखन दिनै हामा लांनो जखन गुरैङै थाङो आफुरनि लेखाजों कथिलनानै दिनै लामाखै बनो दिनै काइटरनि सृष्टिनि कायसा मिस्टेरि once I am with liveness I will have to go there to grave or to sepulchre or to any unknown places with lifeless body ini bahaya tangga ke Malaysia body nama bicara bercinta saya bo kamu ini laika saya menjadi jumbo setelah ini family orang berkhabar jumbo ini tambah thank you jadi mereka makan langsung kami mana ini জীবনী সারাবারটা কামপুরু হঠাৎ খবর মাখা China INPT ni Vice President TSF ni lagi ni kesam GS borong monang Amiyo Kumar Deborma suno yakare osungsar yakare suno khiwi kalangka bo thuina isin dofani omhai ma tongka kaisa sini dofani bufang koto kaisa kwali thama hai horoksa bo tongmani sini sahosi neta দুর্দর্শিতা গোনাং এই সময়োপযোগী যেগুলো সময়ে যে নাংমানি ডিসিশন নাই মানায়
বয় কয়স খরবসা দুবদর্শি গোনাं नेटानो जों तमाखा अम सिनि पार्टीनि सिमनि खतिया सिनि दफानिबो खति थिनांगो जों बहाय लिडार लाथुगुजा मानफिनो मानफिया आबो जोंखौ टाउट दङ जों बेलायखा खामजा अम हाजराव आं थानामु दङ बिनि फेमिलि लगे जोंबो बिनि फेमिलि जे दुखुनांथा सिनि बोखाबा जों खामजा जों बोनि लगे जों दंनाय सहमर मिरुआव सामु बेदना जानांगौ अमायके गोबां मा बरफ सिनि दफानि बागै आन्दोलन खालामनाय सभा खालामनाय गोबां मा एचिभमेन्ट खालाम दिनै हायाव ब्लेक एसिनि बागै खा खामानि साल नजरना सिगाना किसिसा जरा सकां दिनै देबर जराव सिनि बरम गोनां अमिय कुमार देब्रमा ब जोंनो साजाना यागा थांगा जों सिओ सिनि सार अमिय कुमार देब्रमा बबाहायके सामुखाय फैगिया ब जेफ्रो टीएसएफ नि जीएस दंफ्रो सिनि जे जों मिया 23 आगस्ट जों एडीसी सालमान मन पालायथिनि बंनि जे सभा आव मुटु खायजनाय कगम पकजनाय कगिया आव जों सिरायखलै बर' हाय सभा खानिर करिंगे जों दिनो एडीसी मांगला खामु आमाहाय मानो परे जों ब सिनि 95 आ जराव जेफ्रो टीजेस सरकार फैगिया प्रो दिनै टीटी एडीसी नि सीएम का सीएम जे सामु खायलांका तावहा जरा जों नो लास्ट 20 बोसोर बहाय सामु खायमानि जे सिन बर'नो जे साख्रि रिमारक आम जों कम्पेयर खायगाखै आम अटुलनि आमनो जों कम्पेयर खायजनै 5 बोसोर जे खायमानि लास्ट 20 बोसोर जों नुया माहायसो कामाहाय बरक दिनै जोंनो याका थांगाम ब्लेकेसिनि खा खामानि को जों सिउ बक जा सा गोबां जरावै बि साक बेमार जा किडनी रग ओमफ्राय लिभार प्रब्लेम आइफोनो आमाहाय जों गासै ग्रेट लिडारनो जों दिनै याकरि मा हका जों याका थांगामो सिन ससाइटिनि खति दे आईएनपीटी बर्तमान वाइस प्रेसिडेंट आईएनपीटी पार्टीनि खति ते बेबक ससाइटिनि खति जों अमाहाय जरावा सिनि डिप कन्डोलेन्स जों फेमिलि बाय दङ सिनि जे खा खामानि जों फेमिलि जे मेम्बार्स बाय टीएसएफ नि जों फेमिलि लगे जों दङ जों बेलाय खादुजा जिनि खरगसा जातीयतावादीनि लिडार मोजां अमिय कुमार देबबर्मा जिनि बिसिं गरिखा सम्पर्के बहानि काका एके एलाकानि बर' बनो दिनै आं बिनि सामुंखुमनि बिसिंनि लुकुरगनि थानि मुइतु खालायनो मुजुं खवायाहाय जागा जेखाने कमिउनिस्ट आन्दोलननि जागा आ जागायाव जातीयतावादनो दिशा थानि अमिय देबबर्मानि सामुंखुमनो केबो पगि मानग्ला दशरथ देवनि जागायाव अमिय देबबर्मा हाय बरक जातीयतावादी टीएसएफ यूजेएस नो दिशानान बागै बो सामुं तांलांखा अमिय देबबर्मानि कायसा कक जिनि दफानि नेतृत्वरि दंनाय बर' बेलायखै सोलोंनानै दङ कायसा यूजेएस 1967 गठन मानि परे दलरै परइंखा बायलेखा तावैसा जुरां लायखा किन्तु अमिय देबबर्मा কোনো জায়গা বিনি আদর্শন বিসর্জন রুই কেববাই প্রলোভনক লাইয়ে বইনি কবক লাই কিন্তু দল ইয়াকার মানি কোনো ঘটনা করে আজীবন অমিয় দেববর্মা দল এবং জাতিনি বাগিনো সামুং তাঙ্কা চিনিকক পত্রিকা সামাচরণ ত্রিপুরা বিনি সম্পাদক যখন থিমানি ইয়াগুলো বরং গোনাं অমিয় দেববর্মানো চিনিকক পত্রিকানি বিসিংতেই জাতিনো সিচারিনানি কক রগ্ন পার্টিনি হুঙ্গই সিও এবং অসুস্থ তংফ্রুবো যারা চিনিকক পত্রিকা সামুং তাংনাই রগ্ন ব এডভাইস রু সাজেশন রু ব টপিক নো গোबां সিনানি অকক রগ্ন কিন্তু ব কক গজারি দু তেই কাইসা কক অমিয় দেববর্মানো দিনে আং উইতমাখু চিনি দফাও যারা লিডার তংনাই বরং বরক বসাপতি রগ্ন 19 ফ্লাইদানি अमिय देबबर्मा किन्तु जत निस्लाय कुसुबो तंनानै आं खाखो बिनि बसारकनो गबको चिनि बिसिं बिफानबो डाक्टर इन्जिनियर लयार खाय दिनि क्लांखाय दिनि दिन चिनि बागै ग्रेट लस बिनि फोरोंजाक कगनि बिसिं दिनो जों आबुकनि जारा जेनेरेशननि लिडार एवं नेक्स्ट जेनेरेशननि लिडार जों चलायनाय যতন বেলায় হামবাই এবং অমিয় দেববর্মা সম্পূর্ণ দিন পাব অমিয় দেববর্মা আইএনপিটির
সাধারণ সম্পাদক, দীর্ঘদিনের আমাদের সাথী ছিলেন, আমাদের সঙ্গে অনেক লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন। এ রাজ্যের একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, সামাজিক জীবনে এবং রাজনৈতিক জীবনে তার অবদান ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কোনোদিন ভুলবে না। অমিয় দেববর্মার এই অসময়ে যে মৃত্যু, তাতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। এই মৃত্যু ত্রিপুরার জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। অমিয় দেববর্মা জাতি উপজাতির মধ্যে একটা সেতু হিসাবে কাজ করছিল। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব ওনার পরিবারের সদস্যরা যাতে এই মর্মান্তিক শোক সহ্য করতে পারেন এবং তার বিদেহী আত্মা শান্তি লাভ করুক।